RIG pun ada a lot of sponsor yang buat dalam bentuk media. So kita juga akan publish dalam YouTube. So tuan-tuan puan boleh like lah our YouTube our YouTube channel, our Facebook channel. Senang cerita semua ada lah kan. Kalau tak reti tengok tu alasan lah masing-masing So semua dah ada dah ada example of the cover letter, whatever it is that we discussed yesterday is already there. So today I'm going to explain on the practical session. So this is the preparation before sebelum anda masuk dalam satu-satu discussion about the articles, anda mesti ada consideration about all these things. Work for impact factor or local national journal, maknanya anda mesti tahulah paper yang anda nak publish ni berbaloi tak untuk masuk dalam RIG punya journal ataupun nak publish dekat international. So you must ask yourself. Nanti ada kriteria-kriteria adalah ada 4 soalan je awak perlu jawab. Kalau soalan dia tak menepati ciri-ciri nak menghantar ke impact factor journal, do not submit into the impact factor. Will cause you a lot of despair lah. You akan rasa demotivated lah sebab dia akan reject straight away And then what type of manuscript that you plan to submit? So in RIG, LKKM Journals Medical and Health Sciences, kita ada a lot of opportunity for you as a publishing house to publish your articles and also your manuscript. Nanti saya akan terangkan. Choose the target journal and then pay attention to the structure of the paper. Some of the paper might require you to use their template. Some of them are freely open. Vancouver, APA, dia ada macam-macam jenis lah yang biasanya memfollow kepada IMRAD punya list dan juga IJMCE, International Journal of Medical Letters Editorial Committee, something like that. Nanti you boleh tengok. Okay, impact factor criteria. So ada 4 soalan ni you kena jawab. Kalau jawapan dia adalah no dalam salah satu soalan ini, tak payah haraplah anda nak hantar ke impact factor journal. Contoh yang pertama, have I done something new and interesting? New and interesting ke awak punya kajian? Kalau kajian anda mencari kepuasan pelanggan tentang pembelajaran di LKKM Sungai Buaya, saya rasa tak payahlah. Memang confirm orang tak ada nak baca anda punya paper. Is there anything challenging in my work? Ada tak benda-benda yang challenge? Sometimes your work is normal tetapi the way you did it is different from the other peoples around the world. Contohnya, anda menggunakan kepuasan pelanggan dia tadi tapi bukan dalam bentuk questionnaire. Anda menggunakan brain style, misal kata kan, masuk dalam kepala otak, ambil dia punya cell brain, ambil dia punya muntah, analyze dia punya kepuasan pelanggan, contoh. So itu adalah challenge of your work, then that might be considered as one of the novelty in the new world of research. Kemudian, is my work related directly to the current hot topic? So now hot topics apa? Jangan hot topic Malaysia, hot topic of the world. Apa hot topic world sekarang? Siapa tahu? Malaysia tak lain tak bukan Sungai Kim-Kim lah, lain. Bukan Malaysia punya. Apa sekarang tengah hot topic dalam bukan negara Malaysia apa dah? Siapa tahu? Ke you tak baca jurnal? Berapa tahun dah you all tak baca jurnal ni? Bahaya ni So recently that being published, if I'm not mistaken, is about the non-communicable disease lah. Ada mengenai apa lifestyle behavior punya disease. I can't remember the name of the particular mechanism, tapi itu adalah contohlah hot topics yang ada. Anda nak tahu hot topics ni senang je. Anda boleh subscribe kepada jurnal-jurnal yang berimpact factor tinggi dalam Science, Nature dan lain-lain. Nanti saya cerita kemudian. Have I provide solution? Yang ini kalau anda menjawab soalan yang berkait dengan IP yang lain, contohnya intellectual property. Sila buat, intellectual property yang lain, contoh anda ada buat patent. Itu tak ada masalah, anda boleh masukkan dalam impact factor journal. Kalau tak payah buang masa. Sekarang ni publication dia dah sampai ke digital machine learning episode. Maknanya anda jawab, buat analisis, anda boleh masukkan coding analisis tu sebagai supplement material. Faham tak? You buat pakai SPSS kan? You jangan tekan OK, you tekan paste. So dia akan generate the syntax. So some of the syntax are more complex that you can share with others by publishing it through the online publication. So dia punya benefit adalah orang akan cited lah. Orang akan cited. Bila banyak orang cited, kalau sampai 1000 lebih, H-index you akan naik. That means you are the most preferred and referred articles in the world. Itu contoh dia. Kemudian type of manuscript, ini semua tahu, full article ataupun original, letter, rapid communication, short communication, review, methodology, case study. Baik. Yang pertama ni memang biasa semua orang buat, betul tak? Namanya original article. Student buat, kita buat, ambil student punya, kita organize sedikit, kita dah boleh dapat full article. Letter ni adalah lebih kepada konsep ataupun perspektif. Contohnya anda nak bagi kepada editorial, anda nak komen bagi satu-satu research, anda nak komen buku, saya telah baca buku karangan daripada Encik Syazwan mengenai
bagaimana membuat data analisis, buku ini tak bagus, lagi ni lagi tu, anda boleh kritik. Itu dipanggil sebagai letter to the editor ataupun rapid communication. Kemudian kita ada review of perspective. Yang ini adalah sangat ekstensif, di mana sekarang menggunakan konsep meta-analisis. Meta-analisis lah, dia yang paling tinggi sekali. Sebelum kajian-kajian yang lain seperti cohort dan lain-lain, kita ada meta-analisis. Yang ini menggunakan kaedah review, sama ada systematic review ataupun unsystematic review. You ada databases lah. Tapi di KKM ni kalau you nak buat, you mesti collaborate dengan universiti sebab kita punya database agak limited. Meteorology paper hanya fokus kepada meteorology that you are trying to establish certain SOP, protocol and also some standards. Select journal and otherwise. Semua kena tahulah macam mana cara nak select journal. Lepas ni saya tunjuk macam mana nak select journal ni. Tapi kalau tuan-tuan dan puan tak mahir, submit je lah ke journal kita. Senang. Untuk permulaan ni, you submit je lah ke journal kita. Look for the repeated name of the journal. Lepas ni saya akan buat demo macam mana cara saya buat artikel nak masukkan dalam jurnal mana. Ini kalau mereka yang bermotivasi tinggi lah. Tak nak hantar jurnal Malaysia ni. Orang macam saya ni memang tak hantar jurnal Malaysia. Lambat review. So anda boleh hantar ke negara luar. Banyak negara-negara sekarang yang offer open review. Dia bukan blind review saja sekarang. Dia ada open review. Maknanya awak submit je paper awak. Abstract dan juga you punya summary of your paper is being open for widely basis. So people can straight away choose whatever paper that belongs to their field to critics and also evaluate and review. So saya biasanya jadi reviewer dalam open review. Saya pilihlah mana paper-paper yang saya nak dan biasanya bukan datang daripada negara kita. Semuanya datang daripada negara-negara luar. Barulah kita boleh nampak bahawa perkembangan ilmu sains ini berlaku dengan sangat cepat yang mungkin kita telah ketinggalan 10 ke 15 tahun ke belakang. Jadi oleh itu kita kena cepatlah belajar. Look for the instruction to the author, bla bla bla. Ini semua anda boleh baca. Publication ethics, anda mesti tahu ada ethics dalam publication, antaranya plagiarism. Di dalam RIG LKKM Journal of Medical and Sciences, kita buat plagiarism check. Kita memang check guna Turnitin ataupun authenticate software. So kalau detected ada masalah dalam anda punya paper publication, ada dua akibat. Pertama, anda mungkin di-ban daripada publication for that particular publishing house. Yang lebih teruk sebenarnya yang nombor 2. Dia akan hantar complaint letter kepada you punya organisation. Kalau you publish under university, memang you tunggu masa je kena sack daripada universiti, faham? Kalau kantul plagiarism, including self-plagiarize. Faham? Self-plagiarize. You dah publish, you ambil punya data, you buat sikit ubah suai, you publish lagi sekali. Itu panggil self-plagiarize. Selamat datang ke world of Disney. Confirm you kena dapat warning letter dan you punya artikel retracted dan you akan dapat disciplinary action. Kalau dalam academic world, kita panggil dia adalah academic crime. Jenayah akademik. Jangan main-main. Sebab itu akademik ni dipandang mulia dan tinggi oleh masyarakat dunia, bukan masyarakat tempatan sajalah. Data violation, ada yang kadang-kadang isi data bawah pokok. Ini panggil fabrication. Dia buat sendiri data dia. Falsification, sengaja membetulkan apa yang salah. Contohnya dah ukur, tak cantik result ni nanti, kita adjust. Ini dipanggil falsification, tidak boleh. Ethical clearance on the human ethicals and also animal subject. As you know, KKM required us to register under NMRR. Seterusnya adalah wording. Wording ni adalah berkait dengan plagiarism ataupun salah claim lah. You menuduh satu-satu syarikat buat sesuatu benda ke apa benda. Ini semua adalah benda-benda yang salah dari segi etika. You boleh disaman dan disu. Sebab itu bila you buat company-company yang berprofil tinggi, you must be very careful. Kalau boleh, jangan letak nama dia lah. Letak nama dikenali. Kalau macam sekolah pun sama, jangan letak nama sekolah. Letak nama yang tak dikenali. Tapi kalau kita buat dekat Malaysia, last kali buat dekat sekolah yang dekat dengan itu apa? Sungai Buaya je jadi Sungai Buaya fitnah kepada Selangor pula. Tak boleh. Jadi ada serta nama yang generik tak ada masalah. Tetapi nama-nama yang exclusivity tak boleh. Sebarang-sebarang. Itu dipanggil dalam publication ethics and wording. Kemudian tricks to get your paper published. Ini dua tricks yang utama sebelum kita pergi pada practical. Pertama, topik anda mesti relevan dengan jurnal tu. Jurnal kalau tak relevan dengan topik, they won't accept your paper. So in our ILKKM Journal of Medical and Health Science, sebenarnya kita more focus on the medical and health science. It's either biochemistry, preclinical and also clinical levels. So if you are trying to submit the paper that in approach to the social science, I think is fair, but you must contribute significantly towards our context lah. Maksudnya konteks-konteks yang berkaitan dengan medical, allied health, health sciences. Mungkin study group you adalah health sciences dan sebagainya, masih boleh diterima. Itu saya just maklumkan sajalah. Ada setengah-setengah jurnal memang sangat strict. Dia memang nak pada certain body of knowledge dia sahaja. Analisis, ini adalah trik yang nombor 2. Selepas saya publish more than 10 years of papers, so sebenarnya
paling penting dalam game untuk publish impact factor journal is your analysis. So if your analysis is poor, if your interpretational levels and discussions are not strong, you won't able to penetrate the impact factor ataupun high ranking and impact journal. So ini adalah dia punya trick. So how to get the very good analysis data? You must collaborate. Some of you are very expert in the clinical area, but some of you data analysis wise is not very good. No problem. You must collaborate. This is what happened in our country. We are collaborating each other. Very good. Betul ke? Very good. Memang sangat berkolaboratif lah. Betul tak? Before, sebelum, ni semasa. Semasa review pertama sekali, jangan submit paper anda ke paper yang lain. Kalau submit kantul, so anda akan di-ban semua hidup untuk publish dalam publisher itu. Faham? Kalau Elsevier, anda boleh bayang lah. Ban semua hidup tau. Dia tak ada bagi muka punya. Apa nama anda tukar pun jadi nama macam tu. Nak tukar nama bukannya senang. Betul tak? Ini adalah satu conscious. Jangan sesekali anda submit, lepas tu buat parallel submission. Ini panggil parallel submission. It's a wrongdoing. Tak boleh pakai. Prepare another submission. So another idea is actually after you dah submit, you biarkan ianya berlalu dan you buatlah paper yang lain. Sebab you ada banyak paper kan. Do not contact your suggested reviewer. Jangan suka anda contact reviewer tu. Anda dah suggest reviewer kadang-kadang. You contact, tanya, apa cerita? Paper saya okey tak? Ini melanggar COI and publication ethics. You tak boleh push. Tapi you ada right untuk ask. Tapi bukan reviewer, editor. Faham Contoh saya adalah authors. Puan adalah editor. Puan Azura Shima adalah reviewer. So saya hanya boleh contact pada editor. Sebab editor yang akan direct contact dengan reviewer. Jangan terus pergi ke reviewer. It's wrongdoing. Follow up the editorial office after the submission success or acknowledgement. Jangan lupa untuk pastikan anda dapat penerimaan. Bila anda submit, mesti dapat acknowledgement. Tak dapat acknowledgement, you mesti tanya, dapat tak paper saya yang ini. Sama juga dengan MRC and MRR. Jangan sesekali submit, sangka baik. Jangan. Di dunia ini tidak penuh dengan orang yang baik. Faham? So jangan sesekali sangka baik. Saya tak suka sangat sangka baik ni. So sebab itu anda perlu ada banyak backup. So salah satu backup adalah you must simpan you punya acknowledgement email. Kemudian ini biasanya jarang berlaku. Yang terakhir sekali saya perlu cerita. If you follow up acknowledgement statute were bothered, please submit withdraw or revoke letter before intend to submit to another permission. Ada kadang-kadang anda tanya status. Dah lama no ni, dah 2 bulan tanya. Dear editor, what is the status of my articles? Tak jawab. Seminggu. Anda hantar email lagi, tak jawab juga. Tak jawab. Lalas sebulan awak follow up. Tak dapat jawapan. Tanyanya simple je. Apa cerita saya punya paper yang telah di-review? So what is the next step? Hantarlah satu surat namanya revoke. Hantar revoke pun dia tak hantar acknowledgement. Apa nak buat? Hantar je lah tempat lain. So kalau anda difitnah atau dikenakan tindakan parallel submission, anda ada proof. That is the flow. Faham kan? Sekarang sangat senang sebab kita semua pakai online. So, tapi anda mesti ingat lah. Bukan senang nak revoke lah. Bila anda dah hantar dan bila dah pergi editorial office untuk review, jangan revoke paper anda lagi. Melainkan bila tak boleh nak follow up dengan editorial office. Editorial office biasanya jarang tak boleh follow up lah. Melainkan editor itu adalah sangat tak bagus. Okay, handling reviewer. Ini biasa anda akan dapat satu ayat yang sangat cantik. Oh, the article of your paper is very good. However, biasanya perkataan selepas however tu sangat menyakitkan hati. Betul tak? However, due to this unit, dia akan bagilah komen-komennya. So, ada certain komen reviewer, you boleh hantar balik untuk tujuan pembetulan dan dipertimbangkan untuk pembetulan. Itu dipanggil major revision ataupun minor revision. Sangat jaranglah you dapat minor revision unless for the national journal lah. Biasanya national journal ni nak didik you untuk belajar publication. So, no problem. Tapi international journals, journal-journals yang memang berimpact factor tinggi, memang accepting rate dia sangat rendah. Kalau you baca accepting rate dia is 20%, maknanya kalau 1,000 orang hantar, agak berapa orang yang dapat diterima? Sangat-sangat sedikit. Oleh itu, anda mesti tahu cara untuk defense anda punya paper. That's why, highlight any inquiry dalam bentuk table. Anda mesti tulis satu-satu. Komen reviewer. Dia reviewer kadang-kadang ada 2, ada 3. So, kalau pengalaman saya kebanyakannya ada 3 lah. Ada 2 pun kita kena komen setiap satu. Reviewer pertama, tanya apa? Contoh dia kata, your methodology seems blur. Please clarify. Clarify lah. Ada setengah kadang-kadang bila dia kata blur ataupun dia critics anda punya paper, dia dah terus demerit lah. So, anda tak layak untuk publish dalam paper ni. Dia dah nampak flaws. Saya kalau review paper orang, first kali saya check data analysis. Kalau data analysis kaput, bye-bye. Itu sebab semalam kita dah cerita, first kali start dengan Bismillah. Lepas Bismillah tu adalah data analysis ataupun result. Sebab itu, start dengan result dulu. Sebab biasa ada kebanyakan reviewer, dia akan start dengan result. After they know that your result is not well organized, they will straight away know that your
validity of the instrument is going to be corrupt, everything is corrupted, and in the end of the day, rejection will be occurred lah. So beware of the result. Make sure your result is the outstanding one. Okay, if you get caught, ada kadang-kadang bukannya tertangkap sebab menipu plagiarism. No, that is not the issue. The issue here is macam you tak boleh nak defense. You dah buat cantik dah. You punya ayat pun dah well explain, dah ada literature sokong dan sebagainya. Kadang-kadang you kena bawa you punya reviewer ataupun editor ni memahami konteks of your region. Ini berlaku ada certain study contoh macam smoking punya study yang lebih kepada behavioral punya study ni, dia terpaksa you bawa reviewer dan editor ni tengok you punya konteks of world. Kadang-kadang tak sama dengan negara orang lain. Okey, habis. Ini idea dia, background akan besar, no defect kecil, lepas tu area of uncertainty kecil, aim kecil, lepas tu main result semakin lama makin bercambah. So ini konsep publication sebenarnya. You ada body of knowledge, last sekali adalah implication for the future research. You tak boleh nak go away from this one. Okey, ini adalah alasan-alasan yang biasa orang bagi kalau tak boleh nak publish paper sebelum kita pergi practical. Ini sebenarnya motivasi lah, bukan nak bahan siapa-siapa. Tapi kalau dah terasa hati, minta maaf. Kalau ada yang terasa hati, minta maaf. No time. Ada setengah orang kadang-kadang kata, tak ada masa. Saya tak ada masa nak buat paper ni. Go ahead, schedule writing appointment with yourself. Call them a conference call with you. Maksudnya kadang-kadang kita ada obstacle, kita kata tak ada masa. So cara yang terbaik adalah you mesti ada colleague yang willing to collaborate with each other untuk buat this kind of mechanism. No pressure, tidak ada tekanan. Book meeting with your writing buddy and your personal editor. So our personal editor nowadays is what? RIG Sungai Buloh, faham? Kita dah ada research interest group that our main interest is on research. Tomorrow also we got meeting. Every month we got meeting dah. Mengalahkan academic meeting tu dah. RIG ahli je yang tahu. Orang-orang lain meeting kadang-kadang 6 bulan sekali. RIG meeting every month. Jangan main-main. Ada je dia punya kepala nak fikir tu. Too hard, too scary. Literature search kadang-kadang memang sangat menakkan. Jangan risau, nanti saya tunjuk cara dia. Need encouragement. So encouragement ni kadang-kadang tak datang tiba-tiba. Dia datang dengan asbab. Mungkin apa yang saya datang hari ni, saya mengencourage awak. Kadang-kadang awak terpanggil. Aku bersemangat. So tak payahlah buat. Tapi terpulang. Yang penting anda mesti ikhlas. The need self-discipline. Task to be, cannot write, no topic and idea. Bila kata semua alasan-alasan ni ada, saya dah letakkan sebelah kanan tu, dia punya cadangan-cadangan nak melepasi halangan-halangan ini. Cara yang terbaik adalah anda perlu ada paper. Tu je. Sebab satu masa nanti, rezeki Allah Ta'ala, anda jadi bos, anda boleh cakap dengan anda punya anak, wah, saya ada paper, baru banyak paper. Ada 4 liquid paper, 1 paper publish. Okey lah. Tapi kalau anda bayangkan anda tak ada langsung paper, tapi anda bergelar diri anda sebagai akademik, pensyarah, apa saja, agak memalukan. Sorry to say, Politeknik pun sekarang dah buat research tau. Walaupun diploma student, saya sangat respect. Very good lah Politeknik nowadays. Okay, selection of journal. So, ini adalah jurnal-jurnal nak tengok. Nanti saya rasa awak boleh baca. Semua ni ada dekat dalam website kita. Boleh tengok je dalam website. Percuma, tak payah lagi. Kemudian, common mistake. Biasanya kadang-kadang terlalu panjang. Ini memang biasa. Saya lah. Terutamanya kadang-kadang menulis tu panjang. Ayat dia sampai tak bernapas. Tapi sebenarnya boleh diringkaskan. Kemudian, tidak ada contact dengan readership. Orang reader baca tapi tak faham pun apa benda yang nak sampaikan. Alasan dia sebab konteks tu tidak jelas. Okey, ini adalah yang common lah biasanya ada. Yang paling bahaya yang nombor second last ni. Third last. Ni ghost writer. Ghost writer ni tahu apa? Bukan ghost rider. Ghost rider yang bawa motor jadi hantu petengkorak tu. Ghost writer ni adalah penulis hantu. Maksudnya anda upah orang untuk just tulis for you. Tetapi orang itu adalah sebenarnya tidak terlibat secara langsung dalam dia punya research. Benda ni berlaku sebagai academic crime. Kalau caught in the university, in the public university in our country, boleh di-charge sebagai academic crimes, then you can be expelled from the university. Dan mesti dishonorably discharge tau. Dishonorably discharge apa maksudnya? Dilepaskan jawatan dengan cara paling hina. Macam tu. Dahsyat. Ghostwriter ke plagiarism ni, so anda mesti jaga-jaga. Itu sebab profession macam kita ni ada juga risk dia. Ada occupational risk. Occupational risk dia apa? Tadi soft copy lah. Nanti anda hadir dengan tesis yang bersoft copy dan juga berdata. Nanti lepas tu kita akan buat sama-sama manuskrip sampai siap. Sebab saya dulu dilatih pun begitu. Datang workshop, dia bagi makan percuma. Bagi makan percuma. Bagi minuman percuma. Percuma. Tapi di akhirnya dia nak paper. Bagus tak macam tu? Bagus lah kan. Daripada satu aspek dapat makan free, tapi daripada satu aspek lain kita membantu body of knowledge yang berkaitan. Baik. So selepas anda dah buat downloaded, macam contoh anda nak try buat nanti ni di asrama ke di mana-mana. So anda ada tesis. So ni tesis lah macam saya kata. Mula-mula kita start dengan chapter 3.
So chapter 4 iaitu result dengan discussion. So kajian student saya ni adalah mengenai thermal comfort, keselesaan thermal. So apa yang saya akan buat sebenarnya, pertama sekali saya terus buat satu dokumen baru. Satu dokumen baru namanya table 1. Saya terus dengan table 1 demographic factors. Saya terus buat demographic factors. Tak payah tunggu banyak-banyak, saya terus cerita apa demographic factors yang ada dalam student saya punya data analisis ni. Biasanya saya tak percaya sangat dengan student saya punya analisis tau. So saya biasanya akan re-analyze balik student saya punya data ni. Sebab kadang-kadang student kita ada tendensi untuk membuat analisis secara berasingan. Macam ni lah. Dia buat asing-asing satu kan. Tapi kalau dalam nak menulis paper ni, kita kena tulis secara gabungan. Kita gabungkan sekali semuanya. So kita akan buatlah terus dengan secara yang pantas. Kita akan terus buat table kita. Masukkan insert table dan kita masukkan variable. Kemudian kita masukkan apa lagi? Variable. Kemudian kita masukkan tempat kosong, frequency dan percentage. Okay, settle. Kemudian yang pertama is gender. Yang kedua is what? Age. Okay, sebab itu kalau yang bagusnya awak ajar student awak ni buat seperti mana format yang awak ajar masa dia orang buat data analisis. So senang nanti dia punya keseragaman tu akan ready je untuk anda copy paste dalam you punya manuskrip. Okay, dah siap, you akan just copy and paste from the output. Kalau you tak percaya daripada student punya output ni, you can analyze back the data. The data also is being ready for you in here, dataset. You can just download the dataset and play with the things lah. I try my best to record a video regarding this particular exercise, not on this particular moment lah, on the other moments. Nanti please just see it in our website lah, dalam RIG punya website. Okey, selepas anda dah buat yang pertama ni, kita panggil sebagai demographic data, anda akan mulakan dengan approach yang kedua adalah, dalam saya punya konteks ni adalah thermal comfort. So thermal comfort ni biasanya kita cerita pasal suhu. Suhu apa ni? Temperature. Kita panggil sebagai environmental factors lah. So kita ada table 2. Table 2 is environmental factors. Okay. Oh, sorry. Patutlah tak laju sebab ada plastik. Okay, environmental factors. So, kita akan copy daripada table yang sama dan kita akan paste. Lepas anda dah siap semua draft-draft ni, anda akan buat penulisan yang menerangkan table yang berkenaan. So, contoh yang pertama anda tengok adalah there is majority of the... Awak tulis je apa-apa ayat yang awak nak tulis dulu berdasarkan that particular argument ataupun result. Kemudian baru awak akan critically tengok ayat itu kena tak dengan konteks yang kamu mahukan. Itu trik dia. Kalau tak, sampai bila pun tak akan siap ni awak punya paper tau. So jangan sesekali menggunakan ayat-ayat student semata-mata. Tapi cuma zaman sekarang dah mudah sebab kita ada satu software dipanggil sebagai refresh your word. Awak boleh copy daripada ayat dalam jurnal, awak masuk dalam software tu, refresh your word, dia akan tukar ayat itu kepada frasa yang lain. So, dari segi plagiarism dia tak berapa tinggi lah. Sebab dia dah tukar balik kepada past tense, kepada past participant. Okey, nak tulis paper dalam mode apa? Past tense, present tense ataupun past participant. Siapa tahu? This study will be conducted. Itu adalah dalam proposal. Kalau dalam awak punya research biasanya was conducted. Semuanya adalah past tense yang telah berlaku. Awak nak guna nama kata pertama atau ketiga. I conduct this particular study. Jangan guna I, memalukan orang. Awak kata we. Faham We organize this particular, our observation indicate, our result shown that. Macam tu. Itu adalah dari segi grammatical compositions of the word lah. You boleh consult dengan RIG juga. Lupa nak cakap. RIG ada banyak orang yang pandai buat scientific write-up. Saya tak berapa pandai sangat. Tapi kira boleh lah. Setakat IELTS tu 8 tu okey lah kan. Mana ada 8 IELTS sampai berapa? IELTS sampai 6 kan. MUET 6. IELTS sampai berapa saya tak ingat lah. Tapi kira okey lah. Boleh lah menulis. Kalau anda berminat untuk menulis dalam bahasa Amerika, silakan. Kalau tak, anda boleh gunakan semua yang dalam bahasa Melayu ni untuk kita gunakan terus. Selepas habis anda buat semua untuk demografik, kita ada yang dipanggil sebagai data deskriptif. Ini data deskriptif. Penting untuk kita masukkan juga dalam kita punya manuskrip. Selepas dah siap semua data, ingat yang seterusnya adalah you buat discussion. Ada certain paper yang bagus anda buat result dengan discussion tu sekali. Terus tak payah nak buat discussion tu another sub-chapter. Tapi ada setengah you nak buat discussion. So you mesti tackle the discussion ni based on the issue. You tulis dulu isu apa yang nak cakap. Contohnya, ada significant pada age dengan thermal comfort. You tulis dulu all this idea.
Kemudian baru you cari ayat apa yang sesuai, you nak address that issue based on the significant levels, based on the previous study. Dan jangan lupa gunakan bibliographic software. Contohnya, previous study indicate similar findings. So, siapa yang cakap, awak akan gunakan reference dan pergi kepada Open Mendeley. Okey, Mendeley ni perlu diinstall. Lepas ni saya akan tunjuk kepada anda macam mana nak install Mendeley. Boleh? Based on the previous study ni, saya akan pergi kepada insert citation. So, katakanlah Syazwan et al. Lah yang cakap benda ni. Siapa Syazwan et al. Ni? Saya lah. Saya cited paper saya sendiri. Boleh tak? Boleh lah kalau dia reflect kepada kajian yang sebenar. Dah siap. Okay, lepas tu siapa lagi cakap? Oh, kajian. Okay, siap. Oh, nak letak citation. Letak lagi citation. Kita letak kat sini. Siapa pula? Ahmad. Ada tak Ahmad? Oh, ada. Ahmad. Masukkan je. Okay, lagi. Ada lagi. Alright. Ini kelebihan guna Mendeley lah. Wow, lajunya. Habis. Siap, Okay. Ini contoh lah. Tapi bohong lah kan. Kemudian saya masukkan lagi paper saya pula pada tahun yang berlainan. Contoh. Dah siap semua awak punya discussion. Biasa discussion ada kita buat comparison dengan kajian yang lepas kan? Last sekali, jangan lupa kita masukkan bibliografi. Anda tekan je insert bibliografi, dia akan settingkan bibliografi di bawah sekali. Ini kelebihan Mendeley. So, tak payah nak buat satu-satu. Memang anda gali kubur lah kalau buat satu-satu ni. So, gunakan Mendeley sahaja, sangat mudah. Cuma apabila anda gunakan Mendeley ni, sometimes ada certain template yang diberi oleh jurnal, dia tak compatible. So, anda mesti copy dulu. Kemudian, anda mesti set dekat dalam Word yang lain. Supaya dia, kadang-kadang kan komputer, contohlah anda hantar ke jurnal RIG. RIG punya jurnal tak semua orang ada Mendeley. Itu masalahnya, hanya editor je yang ada. Ataupun dia orang punya, kita panggil typesetter ataupun proofreader. So, dia akan menjadi masalah lah. Oleh itu, you jadikan dia seperti format yang macam ni lah, yang biasa je. Yang biasa. Match destination formatting yang memang boleh dibaca oleh pihak luar. Nanti you akan organize kemudian. Alright, saya tunjuk contoh. Kamu ada template kan? Ini contoh template dia. Template daripada kita punya RIG, punya journal. Anda buka template. Lepas dah buat daripada dokumen ini, barulah anda copy everything masuk dalam template. Okay, so kena buat dulu dekat dalam sendiri-sendiri punya Word. Baru anda masukkan dalam template. So, ini template yang telah disediakan. Ni template lah. Semalam saya dah tunjukkan template ni kan. So, sekarang ni, yang tadi adalah anda punya reference. Anda akan masukkan reference anda di sini. Okay, anda masukkan je reference itu. Match destination formatting. Dia akan ikut. So, tak payah risau lah. Semua dah ada dalam tu. So, macam mana pula dengan anda punya table pun sama juga. Table anda ni dah ready dekat sini. Anda boleh ambil je table yang tadi. Dan anda copy and paste. Ni table dah ada. Cuma kadang-kadang, sebab template ni, dia banyak gunakan konsep compact. Compact maknanya kecil lah. So, anda mesti adjust sikit lah. Dia punya size. So, cara nak adjust size, sometimes kita akan play with the size of the font lah. So, kecilkan font, besarkan font. Itu trik dia. Okay, dah siap kan? Dah siap. And so on and so forth. Begitu juga dengan kita punya penulisan-penulisan yang lain-lain ni. Okay, nampak jelas Alright, so macam mana kita nak buat Mendeley ni? Senang je. Pertamanya, pergi kepada Mendeley.com. Anda pergi kepada Mendeley.com, id.elsevier.com ataupun Mendeley.com. Dia ada benda yang anda perlu sign in lah. So, siapa yang tidak ada account, tolong buat account. Siapa yang lupa account, tolong forget the password punya mekanism. Kalau masih lagi lupa juga, buat akaun baru je, senang. Itu je. Ke ada yang tak ada lagi? Dah ada dah. Dah ada Okay, ni contoh akaun saya lah. So, saya cuba untuk sign out dulu Saya sign out dulu. Okay, saya sign out. Sorry Okay, saya log out dulu. Kemudian kita akan ada seperti ini. Ini bila anda buat mula-mula, dia akan ada dekat sini sign in, dia akan ada register. So, siapa yang tak pernah register, you register dululah. Macam saya dah register, tak ada masalah. Kalau siapa yang belum ada register pun tak ada masalah, tolong register. Di sini, create account. So, tekan create account. Lepas tu, anda masukkanlah details yang berkaitan. Contohnya nama, email dan lain-lain. Macam saya dah ada account, saya boleh terus sign in. Okay, selepas saya sign in, dia punya isu dia biasanya, masa lepas sign in tu nak buat apa? Okay, selepas sign in tu, awak pergi ke sebelah butang kanan atas ni, ada namanya download. Tekan download tu. Kat nama tu, SI, macam saya nama SI, Syazwan Ismail. Pergi dekat kanan ni, pergi dekat download. Download kita panggil sebagai Mendeley Desktop. Mendeley Desktop ni apa dia? Yang ni, software yang digunakan untuk kita letak kita punya artikel. Nanti saya tunjuk macam mana nak guna.
So selepas anda download, anda install. Macam saya punya ni dah install lah dalam Macintosh ataupun dalam anda punya Windows biasa. Okey, jelas kan? Pergi ke sebelah kanan, tolong tekan download. Okey, selesai. Selepas dah download, tolong install. Dah install belum? Katakanlah dah install. Okey, selesai. So the next one yang kita perlu faham adalah Mendeley Desktop. Ini namanya Mendeley Desktop. Ini Mendeley Desktop saya lah. So saya ada artikel, all document. Saya ada literature search yang saya boleh cari. Dan saya ada beberapa table. Nampak ada table ni kan? MAE, Environmental Ethics, IAQ Index, LR Literature, Oil dan sebagainya. Semua kajian-kajian saya buat, saya akan letak dalam ni. Kelebihan Mendeley ni adalah dia drag and drop. Drag and drop bermaksud, contoh ini PDF. Ni contoh PDF kan? Okay, preparing a publishing for a manuscript write-up contoh. So, saya nak gunakan ini sebagai dokumen dalam saya punya literature. Saya akan just masukkan dia saja di dalam saya punya folder. So, dia akan sync terus dia punya dokumen lah. So, saya masukkan dekat all document. Saya masukkan je. Dia ada tambah tadi kan? Dia terus masuk. Bila dia terus masuk, dia akan import termasuk dia punya bibliographic information. Bibliographic information ni maksudnya tajuk, nama pengarang, apa semua. Dan anda boleh bersiap sedialah untuk filter dan masukkan dia ke folder-folder yang tertentu. Mendeley selesai. Dalam Mendeley ni juga ada satu lagi benda yang penting. Anda pergi dekat tools. Kena klik tools ni. Dipanggil sebagai install MS Word plugin. Macam ni saya dah install. Kalau tuan-tuan dan puan belum install, tolong tekan install tu, dia akan install. Dia akan install Word punya plugin. So bila dah install Word plugin, dekat dalam Word ni anda pergi ke reference, dia akan ada satu section yang baru namanya Mendeley ni. Yang ni kalau komputer biasa tak ada. Sebab saya dah install, sebab tu dia ada. So anda boleh gunakanlah Mendeley punya reference bibliographic system. Habis untuk cerita Mendeley dan saya dah buat juga sedikit demonstrasi. Kemudian jangan lupa siapkan anda punya paper lah. Tapi kalau tak sempat sekarang, tak ada masalah. Saya harap anda boleh berkolaborasi dengan pihak RIG lah. Okey. Apa lagi yang saya perlu cerita sikit lagi? Identify the use. Practical kita. Manipulate and reanalyze. Baik. Ada setengah keadaan, ada data-data yang anda perlu analisis. So, sementara saya cerita juga pasal publication ni, mungkin saya cerita sikit lah dalam 1 minit mengenai data. Akan buat satu-satu kan? Saya akan tunjuk sekejap lagi ni, macam mana anda buat satu je, tapi anda boleh buat semua research. Hanya satu benda, tapi anda boleh buat untuk semua research. So, cara dia macam mana? Senang je. Anda akan menggunakan syntax. Pernah dengar syntax? Mungkin ada yang tak pernah dengar, mungkin ada yang pernah dengar kan. Okay, trik dia yang pertama, anda mesti samakan nama ataupun nama ni mesti lebih kurang sama. Macam saya tak letak nama jantina umur ni semua. Saya letak A, A1, A2, A3, A4, A5. Saya akan ajar student-student saya, demografik letak A macam tu. So, nak label letak di sini. Jadi, apa yang saya akan buat bila saya nak analisis nanti, saya hanya tekan Analyze Descriptive Frequency. Saya hanya pilih. Contoh, ini semua adalah kita punya demografik. So, ini demografik data kita. Kita masuk. Saya tak akan tekan OK. Tapi saya tekan Paste. Bila saya tekan Paste, dia akan jadi apa yang dipanggil sebagai syntax. So, syntax ni yang saya akan simpan. Sebab itu, bila saya nak analyze apa-apa data, syntax inilah yang saya akan gunakan. Okey, mula-mula saya buat frekuensi untuk data-data berikut. So, kalau dapat student yang nombor 2, saya adjust yang belah atas ni je. Awak bayangkan, ini adalah dalam bentuk perkataan kan? Tapi kalau awak buat dalam A1, A2, A3, ya Allah, senang ke susah? Senang kan? So, awak hanya boleh highlight dan tekan run sahaja. Dia akan bagi anda data. Tapi ni tak boleh bagi sebab apa? A1, A2, A3 ni tidak ada nama dia kan? So, saya mula-mula nanti kalau saya akan buat, saya akan namakan dulu ni semua sebagai nama-nama berikut. Saya akan letak A2. Lepas tu saya buat ni apa? A3. Kemudian ni saya buat A4. Okey, A5. A6. Tapi saya tak buat lah. Maknanya saya ajar student buat macam gini. Supaya nanti bila saya nak re-analyze balik mereka punya data, sangat mudah. Even saya ajar student basic dengan post basic pun, saya ajar benda yang sama. Supaya dia memudahkan proses bila nak re-analysis balik you punya data. Okay, contoh kat sini A1 sampai A berapa tadi? A2, A3, A4, A4, A5, A6. Okay, habis. So, you akan highlight dan run. So, dia akan keluar lah semua tu sekali, serentak. Itu baru cerita frekuensi. You boleh buat juga t-test, independent sample t-test. Apa saja variable you boleh buat dan you boleh tukar sahaja coding itu mengikut kehendak you. Okey, itu saja yang saya nak share untuk data analisis lah. Selain daripada itu, saya rasa kebanyakannya saya telah share kepada tuan-tuan dan puan-puan.